Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. Nous voilà de nouveau, on se rencontre de nouveau. نحن نلتقى اليوم بحلقة جديدة. حلقة كتير مشوقة لأنه فيها كتير أشياء طيبة. Bien sûr, on est toujours dans le même thème, les aliments, يعني المأكولات. واليوم حذروا شو المأكولات اللي رح نحكي عنها. Regardez qu'est-ce que j'ai devant moi. J'ai du sucre, j'ai des biscuits, du chocolat, des bonbons, une sucette. كلها مأكولات تحتوي على السكر. En français, on l'appelle le sucre. أنا جبت du sucre وجبت des produits ou bien des sucreries. بنقول لهم des sucreries يعني مأكولات تتضمن السكر، فيها كتير غنية بالسكر. إذا اليوم حلقتنا بتحكي عن السكريات. Les friandises, les sucreries, tout ce qui est sucré. يعني كل شيء حلو فيه سكر كتير. حلقتنا كتير حلوة، طعمتها كتير حلوة وكتير طيبة، بس كمان بدنا ننتبه كتير لأنه مضرة شوي. أنا بذات الوقت بدي أقول لكم إنه les friandises ou bien les sucreries, ce sont des aliments très bons à manger. فعلاً ما في حدا غير ما بيحب الطعم الحلوة. Comme le chocolat par exemple, ou bien les sucettes, les bonbons. Qui n'aime pas le sucre? Qui n'aime pas les biscuits? بس لازم عطول بدي وعيكم وذكركم وذكر حالي كمان. Il faut toujours faire attention aux sucreries لأنه هن مواد بيأذوا الجسم. يعني لحتى ما نحرم حالنا أبداً فينا ناكل منهم بس بكانتيتي كتير صغيرة، بكمية كتير صغيرة. En petite quantité. فينا كل يوم par exemple ننقي نوع واحد فريانديز وناكله بعد الظهر. إن كنا كبار ولا صغار. لأنه لعدة أسباب. أول سبب parce que les sucreries cause l'obésité. obèse يعني عندي وزن زايد. السمنة بيقولوا له بالفصحى. والأشخاص اللي عندهم وزن زايد أكيد وبدهم يخسروا وزنهم بدهم يمتنعوا عن السكر أو بدهم ياخدوا السكر من خلال الفواكه، les fruits. أكيد les fruits هن أحسن وهن مثل ما حكيتكم بالحلقة الماضية إنه كتير بيعطونا فيتامينات ومنيح لصحتنا وبذات الوقت بيعطونا هذا الجو. والسبب الثاني والأساسي وخصوصاً لأصدقائنا الصغار يلي ما عندهم مشكلة أوبيزيتي، ما عندهم ناصحين، في مشكلة تانية ممكن يواجهوها هي الكاري. الكاري يعني تسوس الأسنان. وهون ببلش الوجع ونعمل أودون اون فا شي لو دانتيست، يعني بصير يوجعونا أسناننا ومنروح عند طبيب الأسنان. وأهم شيء لما ناكل سكري أو حيلا نوع فريانديز qu'on se brosse les dents. كل هاي الاشياء رح نحكي عنها من خلال حلقتنا. Bien sûr, on va apprendre le sens des mots، رح نكتبهم كمان l'orthographe comment on les écrit، بس كمان رح ناخد شوية توعية للكبار وللصغار. انتوا جاهزين لننطلق سوا؟ أنا كمان. رح نتوقف شوي، بريك رح تحبوه كتير وبرجع لكم. Je vois avec mes yeux, j'entends avec mes oreilles, je goûte avec ma langue, je touche avec mes mains, je sens avec mon nez, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat sont les 5 sens. Je vois avec mes yeux, j'entends avec mes oreilles, je goûte avec ma langue, je touche avec mes mains, je sens avec mon nez, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat sont les 5 sens. Me voilà de nouveau devant le tableau. Vous avez préparé votre cahier, le crayon aussi? Très bien. Écrivons tout d'abord le thème. تعالوا نكتب سوا المحور. عن شو عم نحكي؟ les aliments.
كتار منكم حفظوا كتير كيف نكتب les aliments واللي بعد ما حفظ أنا رح أكتبها على التابلو les aliments. Voilà. Les aliments est un groupe nominal. Groupe nominal, groupe يعني مجموعة. قلت nominal لأنه il y a un nom. nom يعني اسم. Les aliments est un groupe nominal. Aliment est un nom. C'est un nom masculin pluriel يعني اسم مذكر مفرد pardon جمع. donc pluriel يعني جمع. Les aliments. واليوم عن شو عم نحكي نحن؟ السكريات. سكر le sucre من هيك بنقول لهم les sucreries. les sucreries. On dit une sucrerie. Donc c'est un nom féminin يعني هو مؤنث et pluriel يعني جمع les sucreries parce qu'on va nommer plusieurs sucreries. يعني كتير سكريات. Les sucreries, bien sûr, c'est un mot de la même famille que sucre. Le sucre, السكر. Je vais encadrer le sucre. لأنه من خلاله اليوم رح نسمي كتير مأكولات أو حلويات أنتم بتاكلوها غنية بالسكر. Tout d'abord, يلي أكتر شي بتعرفوه بتحبوه كتير ومين ما بيحبه le chocolat. Donc, on a tout d'abord le chocolat. بدي منكم تنتبهوا كتير على لفظه للشوكولا. يعني هو مؤلف من 3 syllabes. syllabes هن شقف. الكلمة فيني شقفها. En français بنسميها syllabe. Chocolat. Il y a 3 syllabes. Le chocolat. Chocolat, je ne dois pas oublier qu'il se termine par T. Parce que par exemple, je dis un chocolatier. C'est un mot de la même famille. في كتار منكم بيعتمدوا هيدا الأسلوب إنه بجرب أعطي un mot de la même famille تشوف لأتذكر أي لتر بدي حط بالأخير. وفينا كمان بكل بساطة إنه نحفظها لو شوكولا. أكيد أنتم كتار منكم بيعرفوا إنه في عنا كتير أنواع شوكولا. الشوكولا أمير. أمير يعني المر. يا لو شوكولا أولي يلي هو فيه حليب. إيه لو شوكولا بلان يلي هو أبيض. بس داتتهم كتير غنيين بالسكر. On continue. Qu'est-ce qu'on va aussi... On va se rappeler qu'est-ce qu'il y avait sur la table. شو كان عندي أنا ببداية الحلقة؟ تعالوا نتذكر. Des bonbons, très bien. Des bonbons. Bonbon هي كلمة مميزة. bonbon يلي عم يطلع معي على الأون بيتذكر إنه بالموسم الثالث تعلمنا إنه هي كلمة exceptionnelle يعني كلمة لازم نحفظها لأنه هي خارجة عن القاعدة. ليه؟ لأنه عادة لما يكون عندي لا لتر B إذا قبلها قلت أون مفروض أكتب OM مش مفروض أكتب ON. بس بونبون هي الكلمة الوحيدة يلي لازم أحفظها بتنكتب بهالطريقة. دي bonbons. bonbon أكيد حطيت لها S parce que c'est un mot, c'est un nom masculin. بنقول un bonbon pluriel. Des bonbons. Je continue. Qu'est-ce qu'on a vu aussi ensemble sur la table le matin? On a vu les biscuits. Le matin, on aime manger des biscuits avec le lait. كتار منكم بيحبوا البسكوي مع الحليب. Donc, on va écrire un biscuit. 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 بدي أميز الS عن الC. Je dois les éloigner un peu. B-I-S. C. هيدي بلفظها C. C'est la lettre C. Et ici, je prononce que. Les biscuits. Biscuit aussi, à la fin, je dois lui mettre un T. Et un biscuit. Et si je transforme au pluriel, qu'est-ce que je dis? Je dis des biscuits. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute un S. Très bien. TS. أنا ما لازم أنسى T. من بعد T, حط S. Donc, un biscuit, des biscuits. On a aussi vu ensemble la sucette. Une sucette. هي بونبون بس اكيد معلقه بباتون فينا احملها. السوسات بدي اقول لكم عنها اصدقائي انه انتبهوا لها كثير. في كثير اصدقائنا الصغار واذا عندكم اخوه صغار بيكسروها باسنانهم. هذا شيء كثير مضر. مش بس انه كل الوقت سكر بس كمان اسنانهم ممكن يتكسروا لانه بتكون عاده قاسيه. دونك اون سوسات. دي سوسات au pluriel. C'est un nom féminin لانه قلنا اون هو مؤنث
Et ici, il est singulier, يعني مفرد. Voilà, donc on vient de nommer quelques friandises. أكيد في كتير غيرهم. On a le sucre, par exemple, le sucre en carreau. بعدين السكر أنا نسيت لكم إنه في منه نوعين. في عندي le sucre blanc et le sucre brun. Le blanc يعني أبيض، brun يعني الأسمر. بيقولوا إنه السكر الأسمر هو أحسن للصحة، بس أنا بدي نبهكم إنه بالحالتين هو سكر. والسكر مادة بتضر بالأسنان وأكيد بتسبب البدانة، l'obésité. Ça fait grossir يعني بتنصح. داكور؟ هلا بما إنه نحن سمينا وكتير طلع عبالنا ناكلهم، خلونا نتذكر سوا إنه إذا أكلنا كتير من هالمشتقات شو بيصير فينا؟ أول شي رح أقول je grossis. Je grossis يعني أنا بنصح. Grossis est un verbe. C'est pour ça que je vais l'encadrer. Moi, chaque fois j'encadre les verbes. بحط مربع لما يكون عندي فعل verbe يعني فعل. رح أذكركم اكتب تحته verbe. verbe يعني فعل. Je grossis يعني أنا عم بنصح. J'ai grossi يعني أنا نصحت. Je grossis بنصح. انتبهوا منيح على deux S au milieu. قلت grossi تألفظ S. Je dois doubler le S parce qu'il y a ici une voyelle et là aussi. Quand les deux S sont encadrés, sont entourés par deux voyelles, ضروري إنه نحط double S. إذا حطينا un seul S منصير نقول grossi. Donc faites attention, je grossis. J'ai mis un point. Voilà, c'est déjà une phrase. هيدي جملة حتى لو كانت جملة صغيرة. Maintenant, à part grossir, qu'est-ce qui peut se passer si je mange trop de sucreries? Je vais souffrir d'une carie, très bien. Je vais écrire je souffre d'une carie. Carie يعني تصوص. سوسة. Et je mets un point. دايماً بدي أذكركم quand j'écris une phrase, je commence ma phrase par une majuscule et je la termine par un point. Dans la phrase, en principe, il doit y avoir يعني بالمبدأ لازم يكون فيه un verbe يعني فعل. Je souffre. Souffrir يعني أعاني. Je souffre, je vais encadrer souffre, c'est le verbe souffrir. C'est un verbe. رح أكتب لكم V. V يعني verbe. Je souffre d'une carie. تعالوا نشوف مع بعضنا carie. Une carie, c'est un nom masculin ou féminin? Féminin parce qu'on a dit une. C'est un nom féminin singulier. Singulier يعني مفرد. Très bien. Donc, je souffre d'une carie يعني أنا أعاني من تصوص. C'est une carie. Les caries التصوص. Très bien. Maintenant, quand je souffre d'une carie, qui va me soigner la carie? Le dentiste. Le dentiste. Le dentiste. Je vais écrire seulement le dentiste maintenant. لأنه ضروري تكونوا بتعرفوا تكتبوا dentiste. بس أحكي عن carie لازم أحكي عن dentiste. dentiste هو طبيب الأسنان. dentiste كلمة جاية من dent. dent يعني سن. les dents الأسنان. dentiste يعني طبيب الأسنان. Et bien sûr, pour ne pas trop souffrir de carie, je dois me brosser les dents. يعني لازم فرشة أسناني. كل هالأشياء شفناها هون رح نرجع نعيدها بسرعة. Les aliments, les sucreries يعني les friandises يعني السكريات. Le sucre هو السكر. قلنا في عندي le chocolat, des bonbons, un biscuit. On a mis au pluriel des biscuits et une sucette. Ce sont des sucreries, des sucrariyettes. Avec vous, j'ai écrit deux phrases. La première est toute petite. Je grossis, يعني أنا عم بنصح. grossis يعني بنصح. وتاني جملة كتبناها je souffre يعني أنا أعاني d'une carie من سوسة. carie يعني التصوص. وآخر شيء قلنا لما منعاني من التصوص يلي هي carie, on va chez le dentiste. Et le dentiste va soigner mes caries. Du chocolat. Un bonbon.
une sucette. Des caries. تعالوا نروح أنا وياكم على التابلو. Et là-bas, je vous ai préparé des images. Je prends le feutre et avec vous, je vais essayer d'écrire, on va écrire ensemble plutôt, le nom de ce qu'on voit dans ces images. يلا انتو كتير شاطرين. شي كتير منحبه qui commence, c'est un nom féminin, donc on va dire là. La sucette. Ici, j'ai 2 sucettes. تعالوا نكتب 2 sucettes. 2 sucettes. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin maintenant? Un S, très bien, parce que c'est devenu pluriel. أكيد بدي أذكركم en français في عندي بس singulier ou pluriel. ما عندي مثنى مثل بالعربي. Donc des 2 sucettes ou bien des sucettes. Au-dessous, qu'est-ce que je vois? Un bonbon. Un bonbon. Un bonbon. بدي أذكركم بكلمة bonbon. Bonbon مؤلفة من bon. اتفقنا؟ Au-dessous, on a une tablette de chocolat. Tablette يعني لوح. Chocolat هي المادة. Une tablette de chocolat. Ou tout simplement, on peut dire du chocolat. Du chocolat. Chocolat. Qu'est-ce qu'on met à la fin? On met T, très bien, parce qu'on dit chocolatier. Maintenant, on passe à l'image suivante. كتار منكم شايفين صبي ناصح عم بيسألوا حالهم شو عم بيعمل هيدا الصورة ليه هون بحلقة سكري؟ أكيد أنا بدي أذكركم لأنه قلت لكم إنه المواد اللي فيها كتير سكر كتير بتنصح. من هيك أنا نقيته. Je vais dire il est obèse. Il est obèse يعني هو سمين. تعالوا نكتب il est obèse. نحن طبعا نكون obèse يعني ما يكون عندنا سمنة أو وزن زايد، لازم نخفف قد ما فينا من السكر. Parce que aussi ici on n'est pas obèse et on mange trop de sucre وكتير بنتناول سكر، ou on va aller chez le dentiste. Le dentiste يعني طبيب الأسنان. Parce qu'on va souffrir des caries. Le dentiste. ويلي منكم بيتناول مرة بالنهار سكر بيكون كتير منيح، لازم أكيد ينتبه يفرش أسنانه. Pour se brosser les dents, donc je me brosse les dents. أنا رح أكتب تحت هيدي الصورة je me brosse. me brosse هو الفعل. Je me brosse les dents. Les dents, الأسنان. Je me brosse les dents. Me brosse est le verbe. Je vais l'encadrer. C'est une phrase. هيدي جملة. Je me brosse les dents. Avec quoi je me brosse les dents? Avec une brosse à dents et de la pâte dentifrice. Donc je vais écrire une brosse à dents. Une brosse à dents. dents avec S لأنه عندي كتير dents أكيد مش سن واحد. كتير ضروري إنه نربط la brosse à dents, se brosser les dents والدنتيست والأوبيزيتي يعني النصاحة والبدانة بالسكريات، لأنه بدي أذكركم بالأخير إنه هن مأكولات كتير طيبين بس بدنا ننتبه لهم ما ناكل كتير منهم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا. أنا كتير مشوقة أشوفكم بالحلقة اللي جاية. ما تنسوا تحكوني على الفيسبوك وبشوفكم أكيد. أو revoir.